বলবো বাংলা ভাষায় কথা বলবো একজন ইন্ডিয়ান যিনি মুম্বাই থেকে এসেছেন এবং তার কিছু প্লিজ গিভ মি সাম পেজ অফ 2023 our seminar about one of the best seminar. okay And your new key, special key, you get it, master key. wow it's really help for me It's help for me for the laptop repairing. Help for us. Okay, please sir give me some Hi, page. I am Nilesh Gandhi. And we are organizer for Indiarefix laptop repair seminar for 2023. And here we are teaching master keys to repair the laptops, important keys, important points, and if you implement this points, you will be able to repair all the laptops successfully. And along with this, we are meeting all friends from all over the India and especially from Bangladesh, Mr. Sumon. So thank you very much. Thank you very much. Best friend. Okay, where come from, please? I'm from Hyderabad. Okay. I'm new to here. I'm having great time. And Naya she's Sikra. So I'm happy they accepted me to be a girl. Thank you. And we have all of please from Gwalior, Madhya Pradesh. Okay. Tell me about our Indiarefix 2023. About please tell me. Indiarefix क्या बताएं यार? हिंदी में बताओ ना कोई बात नहीं। बांग्लादेश। ये अपने शुभो कंप्यूटर से है ना? आई एम शुभो कंप्यूटर। ग्रुप में देखा था। ग्रुप में भी नहीं, मैंने आपका वो YouTube पे चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब किया मेरा चैनल। ओके, तुम कुछ बताओ। हेलो दोस्तों। ओके। मेरा नाम फरमान। आज हम आए इंडियारिफिक्स में। सर हमारे साथ हैं। ओके। इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, थैंक यू सो मच। सर आप कुछ बताइए। सर मैं सलाउद्दीन पटेल गुजरात से हूँ। डॉक्टर फॉर्म का नाम लैपटॉप डॉक्टर है। और ये जो मेंबर के साथ अभी जुड़ा हुआ है, तो ये एक चीज़ पक्की है, नया सीखने को मिलता है नए मेंबर के साथ। एब्सोल्युटली बिजनेस रिलेटेड जो भी कुछ है, नई चीज़ों जो हमारे यानी इंपोर्ट वाले लोग हैं यहाँ पे इंडिया के काफ़ी सारे लोगों से जो हमारा मटेरियल आता था जो पहले फिजिकल मिले नहीं थे, अभी आज उनको फिजिकल मिले और प्राइस रिलेटेड जो भी कुछ बात है वो भी क्लियर। इट इज़ वेरी हेल्प फॉर अस, राइट? और क्या बात है, हमारा जो फ्रेंड्स है, बहुत सारा फ्रेंड्स है। आप किधर है सर? छत्तीसगढ़। कुछ बोलो तो कुछ बोलो। यहाँ आए हैं, यहाँ हमारा सेमिनार होने वाला है। ओके 2023। ओके, बहुत मजा आने वाला है। अच्छा मजा आ भी रहा है। आ भी रहा है, ठीक है ना? हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और एक हमारा नया कुछ सीख रहा है, राइट? बहुत कुछ सीख। थैंक यू सो मच। और सर आप किधर से? थोड़ा पेज प्लीज गिव मी सम पेज ऑफ 2023 सेमिनार। योर कंपनी, योर इंट्रोड्यूस प्लीज। My name is Sandeep from Punjab. Okay. गुरु नानक लैपटॉप कंप्यूटर। मतलब जहाँ जितने भी हमारे फ्रेंड चले गए, इनके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कुछ ना कुछ न्यू टेक्नोलॉजी इसलिए मैं इधर आया। ज़्यादा मिलता है। दिस सेमिनार हमारे जो गुरुजी हैं वो हमें बताते जाएंगे, हम उनके मार्ग पे चलते जाएंगे और हम सब सक्सेस होंगे। सही बात, ठीक है, थैंक यू सर। आप किधर से? ओके, all our engineers here, laptop experts in India, and these people are thank you. আসলে আমরা যেখানে আসছি সেখানে হচ্ছে যে এটা আমাদের সেমিনার প্লেস। সো এই সেমিনারে অ্যাটেন্ড হওয়া মানে অনেক কিছু শেখা। And we are Indiarefix. Sir, आप किधर से सर? Can you जल्दी? Okay, please about some seminar 2023. Seminar for 23. About seminar 23. Indiarefix seminar 23. कुछ बात करो। अभी क्या हो रहा है? कल बता सकते हैं। ओके, ठीक है। ओके, sponsor LRC and also Laptex, Geonix. This is sponsor of Indiarefix 2023. তো আমরা যাচ্ছি এখন যে আমাদের অডিটোরিয়ামে যাচ্ছি, যেখানে হচ্ছে
আমাদের যে অডিটোরিয়াম, তো এইটা হচ্ছে যে এই হচ্ছে অডিটোরিয়াম এন্ড সেমিনার অডিটোরিয়াম, যেখানে this is the auditorium of sir. How are you, sir? Fine. Sir, please about some talk to with the seminar 2023 Total introductory. Indiarefix Seminar. Indiarefix. सर कुछ बताइए जे इस सेमिनार का कुछ बताइए वो अर्शद सर बताएंगे इंडियारिफिक्स के सेमिनार के बारे में। ओके सर, हम ये पोस्ट करेंगे ना हमारा कहाँ? टोटल इज गोइंग गुड आउट नहीं, वो पोस्ट करना है उनको। ओके सर। नहीं सर ओके